because of El Nino. We are tracking a developing El Nino. Le phénomène El Niño. Autour du phénomène cyclique El Niño. They're calling this Super El Nino. Well, now it's back. The administration has reported the arrival of El Nino. That we are entering an El Nino. Fenomeno El Niño. El Nino. The El Nino. El Nino. El Niño. An El Nino weather event has begun. The Weather Channel has captured the following satellite images of the mysterious phenomenon known as El Nino. I am El Nino. All other tropical storms must bow before El Nino. For those of you who don't habla español, El Nino is Spanish for the Nino. I ova epizoda čini još jedan aneks serijala Tipping Point, jer ima nekoliko dodirnih tačaka. Zajedno ćemo otkriti ne ko je El Niño, jer smo ga upravo upoznali, već kako nastaju ti fenomeni, kakve su posljedice bile u prošlosti, šta možemo očekivati u bliskoj i udaljenoj budućnosti. U davnom 17. veku lokalni ribari na obalama Perua i Ekvadora su primetili da se u nekim godinama dogodi čudna pojava koja dovede tople vode i izobilje drugih vrsta riba. I nekako uvek u periodu od decembra do januara, oko Božića, te su u tome prepoznali nekakav znak blagoslova i nazvali ga El Niño de la Navidad, što u slobodnom prevodu znači Božićno dete, asocirajući na Hrista dete. Krajem 19. i početkom 20. veka naučnici su počeli da povezuju razne meteorološke pojave širom sveta. Novobitnije otkriće je nastalo 1923. kada je engleski naučnik po imenu Gilbert Thomas Walker, tražeći da odgonetne uzroke u varijacijama monsuma nad Indijom, otkrio oscilacije u vazdušnim pritiscima u Pacifiku duž ekvatora. Prošlo je nekoliko decenija dok se nije povezalo da se radi o jednom jedinstvenom fenomenu, koji danas meteorolozi nazivaju El Niño, južna oscilacija, skraćeno ENSO, sa posebnim osvrtom na zonu označena kao 3.4. Ukoliko u toj regiji prosječna temperatura površinskih voda poraste za 0,5 stepeni i više i održi se neko vreme, nalazimo se u takozvanoj El Niño fazi. A ukoliko pređe 2 stepena, onda imamo posla sa Super El Niñom. Sa druge strane, ukoliko je voda hladnija za 0,5 stepeni od proseka i manje, radi se o La Niña fazi, dok se sve između tih oscilacija, odnosno u granicama od plus i minus 0,5, tretira kao neutralna faza, odnosno normalno, stabilno stanje. U godinama ekstremnih oscilacija dolazi do značajnog poremećaja klimatskih šablona i čitave regije koje su poznate po suvoj klimi i pustinjskim uslovima postaju vlažne sa obilatim kišama i katastrofalnim poplavama. I obrnuto, totalni poremećaj u već uveliko poremećenoj klimi i globalnim zagrevanjem. U ličnim porukama smo primili puno pohvala, što nas izuzetno raduje i hvala vam na tome, ali i kritika, pogotovo na dužinu trajanja videa. Trudimo se da na što jednostavniji i razumljiviji način objasnimo razloge nastanka anomalija u planetarnom klimatskom sistemu, a ne samo da nabrajamo stanje, sa ciljem da razdvojimo mišljenje od činjenica utvrđene naučnim metodom. Razumevanje pojedinačnih mehanizama koji utiču na klimu i uslove života na našoj planeti nam pomažu da bolje shvatimo koliko svaki od njih utiče na ceo klimatski sistem. Verujte da se maksimalno trudimo, ali kraće nismo u stanju da izvedemo, a da ne izgubimo smisao. Odmah se vraćamo na El Niño. Dakle, ENSO se sastoji od 3 osnovne, totalno različite faze. Prva je neutralna, odnosno normalno stanje koje dominira i koje uz povremene prirodne varijacije pruža umerene i predvidive meteorološke uslove sa obe strane Pacifika. Zatim faza El Niño, koja je svima poznata ili ste barem čuli, koji ima svojstvo da podiže globalnu temperaturu i remeti meteorološke uslove širom planete. Nakon nekoliko meseci ili godina kasnije stvari se vrate u normalu, ali ponekad ode u drugi ekstrem, poznat kao La Niña, koji također remeti obrazce padavina i suša, ali za razliku od El Niño ima rashlađujući efekat nad globalnom temperaturom.
U pretprošloj epizodi posvećenoj Amoku smo generalno vidjeli kako nastaju morske struje i kako promjene temperature u jednom tečnom sistemu potpuno menja tokove i ponašanje tečnosti. Velike vodene površine poput okeana pa sve do jezera su konstantno zagrevane sunčanim zračenjem koji prodire do određene dubine, što površinske vode održava na manje više istu temperaturu te ih čine toplijim od gušćih i hladnijih dubinskih voda koji ne mogu proći određenu granicu i izvršiti termalnu razmenu. Barijera koja razdvaja te dve temperaturne zone se zove termoklina i igra veoma bitnu ulogu u ENSO fenomenu. Da još pomenem i atmosfersku cirkulaciju koja se odvija od 0 do 30 stepena geografske širine pod nazivom Hadlijeva ćelija, koja obuhvata uzizanje toplog vazduha u blizini ekvatora na visini od 10 do 15 km i usmerava ka polovima. Te jednom rashlađen i oslobođen vlage spušta u suptropske zone i zatim vraća nazad ka ekvatoru. Ova cirkulacija stvara tropske kišne pojaseve i suptropske pustinje, ali i pasate, vetrovi koji duvaju sa istoka ka zapadu, izazvana Coriolis efektom, zbog zemljene rotacije. Te se uz liniju ekvatora u Pacifiku formira takozvana Walkerova cirkulacija, čije je formiranje i kretanje usko povezano sa El Niño-La Niña fenomenom. ENSO je prirodni ciklus varijacija temperatura, vatrova i oblaka u Tihom okeanu i on utiče na klimu širom cele planete. I često je uzročnih klimatskih ekstrema od razornih poplava do žarkih suša. Kao što smo vidjeli, ENSO prirodno oscilira između tri ključne faze, La Niña, neutralna faza i El Niño. Tipična ENSO faza počinje u prvoj polovini godine i traje do naredne jeseni. U proseku je potrebno oko 3 do 7 godina da se ciklus pomeri od El Niño do La Niñe i nazad. Ali nije zagarantovano, jer ponekad se ista faza može javiti 2 ili više godina uzastopno, kao što je La Niña ponovila 2 puta za redom 2011. i 2012. ili čak 3 puta 2020., 23. i krajem 24. Tokom 20. veka je bilo ukupno 25 El Niño faza, a svega 17 La Niña. Dakle, šta su ove ENSO faze i koliko one utiču na klimu? Tokom neutralne faze pasati duvaju preko tropskog Pacifika od istoka ka zapadu, te gomilaju toplu vodu u zapadnom Pacifiku. Nasuprot tome, temperature vode na istoku su niže zbog podizanja hladne vode iz dubina, takozvani upwelling, o čemu ćemo malo kasnije. Ova razlika u temperaturi širom tropskog Pacifika dovodi do podizanja vazduha severno od Australije i njegovo spuštanje blizu Južne Amerike. To stvara ogroman povezani ciklus, to jest Walkerova cirkulacija, koju smo već pomenuli. Neutralnu fazu smatramo normalnom, jer je u tom stanju nalazimo više od polovine vremena. Iako neutralna faza u regiji Pacifika donosi uobičajene vremenske prilike, manje epizode suša i poplava su i dalje svakako moguće. Kada pređemo u fazu La Niña, to je pomalo kao da je neutralna faza na steroidima. Pasati duvaju jače, šireći bazen tople vode na zapadnoj strani tropskog Pacifika i hladeći još više okean prema Južnoj Americi. Ovo povećava razliku u temperaturi između istoka i zapada, čini Walkerovu cirkulaciju još snažnijom, što ponovo uzrokuje još jače pasate. Ta stvorena pozitivna povratna petlja, ili kako neko preferira povratna sprega, jednom započeta bukvalno zaključa fazu La Niña na godinu dana i više. Zbog viših temperatura okeana se stvaraju veća isparenja, više oblaka i više kiše u zapadnom Pacifiku. Za Australiju, Indoneziju i ceo pojas zapadnog Pacifika to znači veći rizik od široko rasprostranjenih poplava, niže dnevne temperature i više tropskih ciklona. Dok na drugoj strani Pacifika, duž obale Južne Amerike, nastaje fenomen nazvan upwelling, odnosno izviranje hladnih dubinskih voda na površinu potisnut suprotnim fenomenom downwellinga, koji je rezultat pomeranja i gomilanja toplih voda na istoku. Time se uz obalu Južne Amerike u atmosferi instalira suv vazduh koji u nedostatku vlage iz isparenja prouzrokuje duge i jake suše. Upwelling ima i pozitivnu stranu, a to je da hladne dubinske vode donose i mnoštvo hranjivih materija iz dubine i time pospešuje ribolov. Nije slučajnost to što su generalno sve zapadne obale kontinenta oko ekvatora prekrivene pustinjama, već je rezultat prisustva hladnih voda duž obala. Na drugom kraju skale imamo El Niño, koji je skoro direktna suprotnost od La Niñe.
Tokom El Niña Passati zapravo slabe ili menjaju smer, dozvoljavajući toplijoj vodi da se povuče nazad ka istoku. Promjena u temperaturnim obrascima okeana znači da se Vokerova cirkulacija prekida, što rezultira još slabijim pasatima i dodatnim zagrevanjem na istoku. I kada ova povratna petlja započne, El Niño je nastupio. Ima i niz drugih faktora poput saliniteta, visine površina mora, oscilacije, velocitet Kelvinovih talasa i drugih koji danas nećemo pominjati. Sa pomeranjem tople vode ka istoku pomeraju se i isparavanja, oblaci i kiše dalje od zapadnog Pacifika. To znači veći rizik od suše u toj regiji, više temperature i toplotnih talasa, vedrije noći sa dužom sezonom mrazeva, ali i manje tropskih ciklona. Iskoristili smo NASIne animacije koje pokrivaju period od novembra 2021. do decembra 2023. odnosno period prelaznih faza iz La Niña preko neutralne u El Niño. I te 2023. godine smo iskusili rekordni porast globalne temperature, koji je već oboren naredne godine. El Niño faza je okončana tek u junu 2024. I od svega napravili montažu u kojoj možete istovremeno i sinhronizovano posmatrati razvoj temperature površinskih i dubinskih voda, termokline, temperaturu i kretanje vazdušnih masa, kao i zone visokog i niskog pritiska. Te ukoliko sutra budete imali priliku da posmatrate neki termalni satelitski snimak ili pak aplikaciju na mobilnom telefonu, moći ćete da prepoznate ENSO faze. Iako postoje naučna definicija za El Niño i La Niñu, u stvarnosti ne postoje dva ista događaja, niti dva identična skupa uticaja. Također znamo da će se neki uticaj pojaviti dok se El Niño događaj tek razvija, a neki će opstati čak i pri kraju El Niño ili La Niña faze. Zbog jakih varijabilnosti ne postoji šablon koji bi se mogao utvrditi kretanje ENSO faza u prošlosti. Sve do jednog dana, kada u sred Pacifika, na jednom malom nenastanjenom atolu, otkrivena baza podataka koja sadrži sve precizne podatke o zloglašenom El Niñu. Tu tajnu su čuvali korali koji vekovima marljivo beleže svaku promjenu temperature mora. Uzorkovanjem i dešifrovanjem tih zapisa, klimatološkinja Kim Cobb je uspela da izvrši preciznu rekonstrukciju ENSO faza više od 1000 godina unazad. Pogotovo El Niño, koji je na svakih 2 do 7 godina regionalnu i širu klimu okretao na glavačke. Osim korala vrši se i uzorkovanje morskih sedimenata, ledenih jezgara na Antarktiku i analizirani podaci pouzdano pokrivaju poslednjih 10 do 12.000 godina, ali tragovi ENSO fenomena sežu daleko u prošlosti sa zapisima starijim od 130.000 godina. Poneki istoričari El Niño, a ponekad i La Niñu, nazivaju uništiteljem civilizacije. Uporednim analizama istoričara, arheologa i klimatologa u poslednje vreme se razotkrivaju neke vekovne misterije. Staro Egipatsko carstvo, civilizacija koja je podigla piramide u Gizi i Sfingu između 2700 i 2200 pre nove ere, a koja je zavisila od poplava Nila za đubrenje zemljišta. Tokom godina kada su one bile obilne, carstvo je uživalo u bogatim žetvama. I obrnuto, kada su poplave bile slabe, takve su bile i žetve. Srećom po njih, učestalost epizoda slabih poplava, otprilike svaki 5 godina, bila je dovoljno slaba da su zalike iz dobrih godina mogle da nadoknade taj manjak. Ali za mnoge naučnike godine slabih žetvi odgovaraju epizodama El Niña. Tako da tokom vladavine faraona Pepi II, vladar osrednjeg liderstva, El Niño je počeo češće da se pojavljuje i suše su se namnožile. Zalihe nisu izdržale pritisak i glad se proširila i vrlo brzo staro carstvo postalo je samo uspomena o koje nam ostaju lepe građevine. Ipak u odbranu Pepija II, on nije jedini vladar svog vremena koji je prisustvovao padu ili propadanju svoje civilizacije. Akadsko carstvo u Mesopotamiji, kultura Liangžu u donjoj dolini Jangcea u Kini, a možda i civilizacija doline Inda u današnjem Pakistanu su verovatno svi pali zbog mega suša izazvanih tadašnjim hirovima El Niña, jednim od najgorih u posljednjih 12.000 godina. Na drugom kraju sveta, 3000 godina kasnije, oko 850. godine nove ere, ponovo će suše uzrokovane ovog puta La Niñom zadati težak udarac civilizaciji Maja. Dodajte tome ratove između gradova, epidemije, seljačke bune protiv elite i degradaciju životne sredine uzrokovanu tadašnjom poljoprivrednom tehnikom paljenja i dobijate savršen recept za kolaps civilizacije.
El Niñu se takođe pripisuje nestanak civilizacije Moče, koja se protezala duž severne obale Perua između 100 i 700 godina nove ere. Ova razvijena kultura, poznata po svojoj kompleksnoj keramici i svetilištima, je morala da se suoči sa bujičnim kišama i katastrofalnim poplavama reke Rio Moče. Nekoliko vekova kasnije, oko 1400. njihovi direktni potomci Čimusi ponovo će trpiti hirove El Niña. Kako bi umilostivili bogove, oni su žrtvovali stotine dece. To je barem hipoteza koja trenutno prevladava otkad je arheolog Gabriel Pietro 2011. otkrio ostatke više od 250 žrtava očuvanih pod debelim slojem starog i osušenog blata. Ipak, vođe naroda Čimu nisu se oslanjali samo na čuda kako bi rešili klimatske probleme, te su izgradili zid dužine od 11 km u pokušaju da se zaštite od poplava. Poznato je da je Francuska revolucija pokrenuta zbog velike gladi u narodu. Ako nemaju hleba, neka jedu kolače, reče Marija Antoneta, ali uzročnici te gladi su odsutni u knjigama istorije. Da, već naslućujete da se radi u El Niñu, koji je izazvao velike vrućine i suše 2 godine za redom, 1787. i 88. što je prepolovilo proizvodnju i dupliralo cenu pšenice i naravno izazvalo glad i masovne nerede. Ostalo znate. U skorijoj istoriji El Niño je 2010. izazvao najtoplije leto u Rusiji u posljednjih 500 godina, što je prouzrokovalo jake i duge suše koje su smanjile prinos pšenice za preko 30%. Te kako bi zaštitila svoje tržište i stanovništvo, Rusija je zabranila izvoz te bitne namirnice. Ta odluka, kao i katastrofalne žetve u Ukrajini, Kanadi i Australiji, također zbog suše, je izazvala paniku na tržištu i do kraja 2010. je cena pšenice skočila za više od 70%. To je bilo od izuzetnog značaja za zemlje Severne Afrike i Bliskog istoka, koje svoje žitarice uvoze pretežno iz Rusije i Ukrajine, poput Egipta, Tunisa, Libije, pogotovo Sirije, koja je imala nekoliko izuzetno sušnih godina od 2006. do 2011. kao i pogrešna Asadova odluka da se pšenična polja zamene sa pamučnim. Na šta treba dodati i umanjeni devizni prihodi od turizma zbog svetske krize i time je onemogućilo uvoz pšenice u potrebnim količinama, čija je cena u regionu duplirana između juna 2010. i februara 2011. Rezultat svega je izlazak gladnog i nezadovoljnog naroda na ulice, koji je bio okidač za dalja zbivanja. Ukratko, sami ekstremni klimatski uslovi stvoreni jakim uticajem El Niña nisu direktno pokrenuli sva nabrojana civilizacijska previranja, ali su stvorili uslove ekstremne bede, prouzrokovane sušama, poplavama i bolestima koji su učinili političku krizu neizbežnom. Juli 2023. je tada bio najtopliji ikada zabeležen juli mesec, što je rezultiralo masovnim toplotnim rekordima širom severne hemisfere, a zapadni Mediteran je bio zarobljen pod toplotnom kupolom. U Španiji, Italiji, Provansi i mnogim drugim mestima termometri pokazuju preko 40 stepeni. U Maroku, Alžiru i na Siciliji temperature su flertovale sa 50. podeokom. Beograd beleži danima 38 stepeni na Košutnjaku u hladu, uz tropske noći sa više od 20 stepeni. A na drugom kraju sveta ista priča. Kina i Amerika se prže. 52 stepena u Sinđangu, 54 u Kaliforniji. Grčka je bukvalno planula. Požari svugda, a na Rodosu pravi pakao. 3000 turista hitno evakuisano. Ni privilegovani nisu pošteđeni. Pogledajte ove slike iz Švajcarske, koje su nadrealne. U sekundi prelazite iz raja u pakao. Dok je na Antarktiku nivo morskog leda na istorijskom minimumu usred zime. Italiju kao da troluje sopstvena meteoprognoza. Kod Milana reke leda na ulicima. Sever Italije pogađaju ekstremne superćelijske oluje, praćene gradom veličine od 15 do 20 cm. Čujete ovaj zvuk? Zastrašujuće. A za to vreme jug Italije i dalje gori pod toplotnim talasom. Šta se zapravo dešava? Klimatske promene postaju sve vidljivije i upareni sa El Niñom pojačavaju oscilacije jet streama. Vrlo kratko o tim brzim vetrovima koji duvaju sa zapada ka istoku i diktiraju vreme na planeti. Postoje dve vrste. Polarni jet stream koji se nalazi, kako sam naziv navodi, na obodima polarnih krugova i kojim diktira polarni vorteks. I subtropski jet stream čiju poziciju takođe odaje sam naziv. Polarni jet stream se formira kada se u višim slojevima troposfere sretnu tople i hladne vazdušne mase, te poput termobarijere sprečava hladan polarni vazduh da prodre južnije.
Prosječna brzina Jetstreama je oko 180 km/h, ali zimi kada su temperaturne razlike između vazdušnih masa veće i polarni vorteks jak i stabilan, može postići brzinu i preko 400 km/h. Duvajući na visini od 8 do 12 km, što čini let avionom iz Amerike ka Evropi uvek vremenski kraći. Konstantno praćenje Jetstreama pomaže u predviđanju kretanja vremenskih uslova, a njegova putanja se može brzo promeniti zbog uticaja raznih faktora, među kojima su veoma uticajni El Niño i La Niña faze, koje se odražavaju čak i na severnoatlantsku oscilaciju. Zimi to donosi ledene talase kao u SAD-u 2022. ali i upravo tokom ove zime 2025-26. obarajući nekoliko rekorda. Leti Jetstream ponekad izazove toplotne kupole, neku vrstu vrelog zvona koji pod uticajem visokog pritiska se ne pomera i sa bijanjem vazduha doprinosi još većem rastu temperature. Tako da vreli dani i tropske noći bez oblaka mogu trajati od nekoliko dana do nekoliko nedelja. 2023. imali smo 4 takve kupole istovremeno. I dok se negde pržimo, drugde se davimo. Poplave su u Španiji, Indiji, Koreji, Japanu, Americi, ali i u Kanadi. Što nije sprečilo požare u toj istoj Kanadi, u kojima je te 2023. izgorelo oko 16 miliona hektara šume i danima pokrivalo udaljeni New York narandžastom sumaglicom. Da bi lakše shvatili obim razaranja, zamislite da je ukupna površina Srbije, Bosne i Makedonije potpuno nestala u požaru. El Niño je, uslovno rečeno, odbranbeni mehanizam koji se okean oslobađa viška akumulirane energije. A to je ta crvena traka koju vidite na mapama temperaturnih anomalija morske površine. Te periodično omogućava da se neverovatna količina energije prenese iz okeana u atmosferu, što zatim pokreće meteorološke fenomene širom sveta. Procenjeno je da je El Niño tokom 1997-98. u atmosferu izbacio 11,5 zetadžula energije, što iznosi 100 puta ukupna godišnja planetarna proizvodnja električne energije ili više od 20 godina planetarne potrošnje primarne energije, odnosno nafte, gasa, uglja i biomase. I kada se taj fenomen okonča, energija jednaka eksploziji 183 miliona nuklearnih bombi bačeni na Hirošimu ostaje u atmosferi. Možda mislite da se posle El Niña sve vraća u normalu, pa uopšte nije tako. Kada posmatramo razvoj globalne temperature, vidimo jasan trend rasta. Ali ako pogledamo malo bolje, vidimo da postoje decenije kada se zagrevanje ubrzava i one kada usporava. I dalje smo u trendu zagrevanja, ali intenzitet varira. U poslednjih 40 godina El Niño događaji su direktno učestvovali u tom porastu. Očekivali bismo da se globalna temperatura nakon El Niña vrati na nivo pre njega, ali ne, umesto toga imamo ono što zovemo stepenice. Na grafikonu temperature te stepenice odgovaraju El Niño događajima. Toplota se akumulira i ostaje u atmosferi. Ona nastavlja da se zagreva, možda sporije, malo i otpadne zbog rashladnog efekta La Niñe, ali i najhladniji La Niña period je topliji čak i od ranijih El Niño faza. I onda dolazi novi El Niño, nova stepenica i prelazimo nove pragove temperature. One bi mogle da pokrenu i ubrzaju prelazak nekih pragova, takozvanih tipping point. To su temperaturni pragovi koji nas vode preko granica adaptacije. Posledice postaju sve teže, kapacitet prilagođavanja određenih ekosistema je prosto probijen. U poslednjih nekoliko meseci objavljeno je više recenziranih radova koji ukazuju na dramatične promene u ENSO sistemu. Najnovija studija objavljena u časopisu Nature Communication sugeriše da naš klimatski sistem ubacuje u veću brzinu. Ako su modeli tačni, Tihi okean će početi da rezonira poput džinovske zvučne viljuške, šaljući jače i ritmičnije klimatske šokove širom planete. Kako smo videli, ENSO faze su oduvek bile nepredvidive, nekada snažne, nekada jedva primetne. Ta nepravilnost nam je bila u neku ruku i spas, jer su ekstremi bili raspoređeni tokom vremena i davale je dovoljno vremena nastradalim regionima da se oporave i obnove. Međutim, koristeći klimatske modele visoke rezolucije, naučnici su otkrili da sa porastom globalne temperature povratna petlja između okeanskih struja i vetrova ulaze u rezonantni mod. Umesto nasumičnih varijacija, okean i atmosfera počinju da se međusobno pojačavaju u pravilnim intervalima, kao da se sinhronizuju.
Dodatna energija iz zagrevanja pojačava svaki ciklus El Niña, čineći ga moćnijim i redovnijim, što bi prvenstveno predstavljalo dodatni izazov za poljoprivrednike koji su već pod velikim finansijskim stresom. Predvidljivi sistem ne znače manje i lakše rešivi problem, jer redovniji ciklus donose jače impulse toplote i vlage koji se šire pomoću jet streamova i monsunskih sistema. Rezultat su intenzivnije suše i poplave koje pogađaju ključne žitnice sveta, Ameriku, Brazil, Aziju, ali istovremeno i nas. Ovo direktno ugrožava globalnu bezbednost hrane i stabilnost tržišta. Naša klima postaje poput usko povezanog orkestra, gde ENSO diktira ritam ostalim sistemima. A ako svi ovi sistemi uđu u sinhronizovan ritam, suočit ćemo se sa ekstremima koji se dešavaju svugda i odjednom. Klima više nije samo glasnija, ona menja samu melodiju, a taj novi, snažniji ritam biće ogroman izazov za generacije koje dolaze. Stari način merenja ENSO 3.4 indeks postaje neprecizan jer temperature svih okeana rastu, isto tako čitav Pacifik se zagreva. Zato su australijski naučnici nedavno uveli relativni El Niño indeks, kojim se izoluje opšti trend zagrevanja kako bi precizno odredio da li je Pacifik zaista u fazi El Niño ili je to samo nova, toplija normalnost. Sljedeći korak za naučnike je da vide da li zapažanja iz realnih klimatskih dešavanja počinju da se podudaraju sa rezonancijom koju predviđaju modeli. Ako se to desi, znaćemo zasigurno da El Niño i La Niña nisu više neki ritmovi u pozadini, već živi deo klimatskog sistema koji se brzo menja. Predvidljive da, prijatnije za život, baš i ne. Dakle, šta nam sve ovo govori? Sve ove pojave, od toplotnih kupola do stepenica El Niña, nisu izolovani incidenti. Tu su delovi jedne iste slagalice. Naša atmosfera ne samo da se zagreva, ona akumulira energiju koju više ne može da otpusti. Svaki novi El Niño nas podiže na stepenicu sa koje nema povratka. Granice adaptacije o kojima naučnici govore nisu daleka budućnost. One su već sada ovde među nama. Priroda nam šalje najglasnije moguće upozorenje. Pitanje nije više kada će klimatske promene, već koliko smo spremni da menjamo sebe pre nego što pređemo sledeći, možda i jednog dana i poslednji tipping point. Jer kada se jednom popnemo na te stepenice, put na dole nije više moguć. Šta vi mislite? Da li je opasniji nepredvidiv klimatski sistem koji nas iznenađuje ili je onaj moguće predvidivi, ritmični, koji udara intenzivnije? Pišite nam u komentarima kako vi doživljavate ove promene poslednjih godina. Kako bi bili u toku sa novim sadržajima o klimatskim promenama, ekologiji i ekonomiji, zapratite nas klikom na zvono i naravno ukoliko vam se svidelo, lajkujte i šerujte. Delite vašim prijateljima, poznanicima, jer nažalost sve ove vrlo bitne stvari nemaju priliku da vide u medijima. Ovim vas pozdravljam i zahvaljujem što ste pratili još jednu epizodu kanala Karbon 3. Do sledećeg viđenja.